जय जगन्नाथ पिला माने आज आमर आउ एक नूतन वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज वीडियो रे आम गोपाल छोटराय विषय रे आलोचना करिबा। तांकर जन्म ता सहित तांकर नाट्यकृति नाटक गुड़िकर विषय वस्तु और नाटकर मुख्य चरित्र गुड़िक कौन कौन रही ए वीडियो रे आम जापर ता सहित तांको विषय रे परीक्षा प्रश्न गुड़िक क्यों भली भाव में आसुअछि ताहा मध्य ए वीडियो रे आम आपन को जणाइदेबु। तो प्रथम देखिबा गोपाल छोटराय 1918 मसीह जन्मग्रहण करछन्ती। प्रथमे से लोकनाट्य सहित जड़ित थिले। परवर्ती समय रे से नाटक रे तांकर आविर्भाव घटुची। तो तांकर प्रथम पूर्णांग नाटक हेउची फेरिया जहा कि 1946 मसीह प्रकाश पाइथिला। ए नाटकटी अन्नपूर्णा बी ग्रुप द्वारा अभिनीत होइथिला। ता पूर्व कहि रखिया पई चाहे कटक रे प्रतिष्ठित होइथिबा भारती थिएटर सहित नाट्यकार गोपाल छोटराय जड़ित थिले। तो 1941 मसीह रे तांको द्वारा गोटे एकांकिका सहधर्मिणी रचना करा जायथिला। ता सहित से कौन करथिले ना प्रथमे बंगलारू दुईटी नाटक अनुवाद करथिले, सिंथिर सिंदूर और सिंदूर टोपा, जहा कि भारती थिएटर्स रे अभिनीत होइथिला। तो आमे देखिबा तांकर मौलिक नाटक गुड़िक जो रही। प्रथमे तांकर फेरिया नाटक संपर्क रे आमे जानिबा जहा कि कहली 1946 मसीह प्रकाश पाइथिला। अन्नपूर्णा बी ग्रुप रे अभिनीत होइथिला। चरित्र एथिरे ब्रज गांधी, नायक सुरेश, तार भाभी पत्नी शांति, से माने दुई जन जाक जनसेवा कार्य रे नियोजित थिले। तापरे चरित्र रहुची सुरेश राय बहादुर, पीएन महांती झील रेखा संस्पर्श रे आसीची। प्रोफेसर दास, गंगाधर, कालीचरण, रंगाधर एगुड़िक सबू फेरिया नाटकर चरित्र। एथिरे त्रिकोण प्रेमर कथावस्तु को नाट्यकार स्थान देछन्ति। परवर्ती नाटक तांकर हेउछि भरोसा, जहा कि 1953 मसीह रे प्रकाश पाइथिला। जने दरिद्र कलाकार आदर्शवाद और कला प्रेम को भित्ति करी ए नाटकटी रचित। नायक मोहन, नायिका हेउछि नीला। एथिरे आउ चरित्र रहउचंदी कुमार साहेब, मेन्ना। तो ये भरोसा नाटकटी रे पिले माने कलाकार मोहन तार स्त्री नीलार छवि को अन्य निकट रे बिक्री करिया को चाहिनी, जो कि से कौन करिछि ना गृहत्याग करिछि। और ये जो कुमार साहेब चरित्र रही से कौन करिछि ना नीला को अपहरण करिछि। तापरे नीलार एकनिष्ठता रे कुमार साहेब मुग्ध होइकी मोहन हाथ रे नीला को समर्पण कर देइछन्ती। एई भली भाव रे एई नाटकर कथावस्तु रहिछि। तो परवर्ती नाटकटी होछि परकलम। यह हेउछि राजनैतिक समस्यामूलक नाटक। एही परकलम नाटक उपरे विशेष आलोचना होई सारिछि। हमर गोटे वीडियो आसी सारिछि। तो जो माने देखि नांती प्लेलिस्ट जाई से परकलम नाटक उपरे आउ टिके विशेष भाव रे तथ्य जानि परिबे। तो प्रथम राजनैतिक नाटक हे तांकर जहा कि 1954 मसीह प्रकाश पाइथिला। यहाँ को प्रॉब्लम ड्रामा बा डिस्कशन ड्रामा बोली मध्य कहा जाए। एथिरे चरित्र हेउछन्ती महापात्र, जे कि छता दल दुईटी दल एथिरे रहिछन्ती। महापात्र हेउछन्ती छता दलर, आचार्य हेउछन्ती परकलम दलर। ए परकलम दलर दलटी निर्वाचन प्रतिद्वंदिता रे विजयी होइछन्ती। तो परकलम नाटक रे जो टाउटर चरित्र रही से हेउछि मंदर महांती। आउ चरित्र अन्य चरित्र माने हेउछन्ती सीता देई, सेवती, राजेंद्र गीता हेउछन्ती आदर्शवादर प्रतीक। से माने जेतेबेले इलेक्शन रे लढुछन्ती सेतेबेले से माने लोक मानकु कोन करछन्ती ना से माने राजेंद्र और गीता से माने भाबिचन्ती जे देश पाई बा जाति पाई बा साधारण जनता को पाई किछि करिबा पाई। किंतु परवर्ती समय रे ई जो आचार्य तांकर परिवर्तन व्यक्तित्व रे परिवर्तन घटुची। राजेंद्र और गीता ये सबू
ଦେଖିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ସେଥିରୁ ଓହରି ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତ ଅନ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଦେବାନନ୍ଦ, କାମୁକ ଶଶୀ, ଗାଁ ଟାଉଟର ରାଧୁପାଣି, ସରଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଯୁବକ ମୁକୁନ୍ଦ ଏଭଳି ଭାବରେ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ ରହିଛନ୍ତି। ତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଓ ଗୀତା ଏହି ନାଟକର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର, ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଆସିଥାଏ। ଇବସେନଙ୍କ ଆନ୍ ଏନିମି ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ ନାଟକର ଅନୁସରଣରେ ଏହି ନାଟକଟି ରଚିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଏ। ନାଟକାରଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାଟକ ହେଉଛି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର, ଯେଉଁଥିରେ ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବୀଣା, ଶରତ, ମାଧବୀ, ଉତ୍ତମ, ଶକୁନ୍ତଳା, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ତ ବୀଣାର ବାପା ରାସବିହାରୀ ଓ ଲଳିତା ଦେବୀଙ୍କ କୁମନ୍ତ୍ରଣାରେ ବୀଣା କ'ଣ କରିଛି ନା ଶରତକୁ ସନ୍ଦେହ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେହି ସନ୍ଦେହ ତାଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି। ମାଧବୀ ଓ ଉତ୍ତମଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଛି। ମାଧବୀ ହେଉଛି ଶକୁନ୍ତଳା ବାଇର ଝିଅ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ହେଉଛି ଶରତର ଭାଇ। ତ ଏଇଭଳି ଏକ ପାରିବାରିକ ନାଟକ ହେଉଛି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର। ପଥିକ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାଟକ, ଯେଉଁଥିରେ ହୀରାକୁଦ ଶ୍ରମିକ ବସ୍ତିର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା କଥା ରହିଛି। ପଥିକ ବନ୍ଧୁ ହୀରାକୁଦ ଶ୍ରମିକ ବସ୍ତିର ଏକ ହୋଟେଲର ନାମ। ନାୟକ ଏଥିରେ ସୁନ୍ଦର, ନାୟିକା ହେଉଛି ଲତା। ଅନ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କାଳୁ ସାହେବ, କାଞ୍ଚନ, ବେଙ୍ଗମା, ବେଙ୍ଗ, ଜୀବନ, ହେମ ଏଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନାଟକ ରହୁଛି ନଷ୍ଟ ଉର୍ବଶୀ। ନଷ୍ଟ ଉର୍ବଶୀରେ ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ କନ୍ୟା ଉର୍ବଶୀ। ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମଦନର। ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ଉର୍ବଶୀର ସର୍ବସ୍ୱକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମଦନ। ମଣିଅପା ସାହାଯ୍ୟରେ ପୁନର୍ବାର ଉର୍ବଶୀ ଜୀବନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର। ଅନ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଭାସ୍କର, ପଙ୍କଜ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ନଷ୍ଟ ଉର୍ବଶୀର ଚରିତ୍ର, ତା ସହିତ ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ନାଟକ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ନାଟକ। ଚରିତ୍ର ବିକାଶ ରାୟ, ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ମାୟା, ସେ ସନ୍ତାନ ସ୍ନେହରେ ଅନ୍ଧୁଣୀ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଏକ କାହାଣୀ ଏହି ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ନାଟକରେ ରହିଛି। ତ ଆଉ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି ଅଶୋକ, ବଇଅଜା, ଅନାଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନାଟକ ଅଭାଗିନୀର ସ୍ୱର୍ଗ। ଚରିତ୍ର ଏଥିରେ ରହୁଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମ ଚୌଧୁରୀର ଝିଅ ଗୀତା। ବିବାହ ଅର୍ଥାଭାବ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ହୋଇପାରିନି ଗୀତାର ବିବାହ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର, ଶାନ୍ତି, ଚାକରାଣୀ ସୁନାମା ସହ ଗୀତା ଚାଲିଯାଇଛି ମଦନ ମୋହନଙ୍କ ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥାକୁ। ରାଜେନ୍ଦ୍ରର ପିଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ମନୋଜ ସହିତ ଗୀତାର ବିବାହ ହେଉଛି। ଜେମା, ମନୋଜ ଏହି ନାଟକରେ ହାସ୍ୟରସର ଆଭାସ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରହିଥିଲା ଅଭାଗିନୀର ସ୍ୱର୍ଗ ନାଟକର କଥାବସ୍ତୁ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନାଟକ ହେଉଛି ଘଟକ, ଯାହା 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ ନାଟକ। ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ମୃଗାଙ୍କ ବାବୁ, ମିତା ଦେବୀ। ପ୍ରଜାପତି ଘଟସୂତ୍ର ଅଫିସର ସେ ହେଉଛନ୍ତି, ମୃଗାଙ୍କ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ମିତା ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପାଦିକା। ମୃଗାଙ୍କ ବାବୁଙ୍କର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ମଥୁରୀ ଦାସ, ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ। ତ ମଥୁରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରର ବାସିନ୍ଦା, ଯିଏକି ସମ୍ବଲପୁରୀ ସଂଳାପ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହାଯାଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷିଣୀ ଭାଷା, ବାସୁଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଲେଶ୍ୱରୀ ଭାଷା। ତ 3ଟି ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଥିରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ହାସ୍ୟରସର ଅବତାରଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନାଟକ ସାଧନା, ଯାହାକି 1963 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଚାଇନା ଆକ୍ରମଣ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରଚିତ। ଏଥିରେ ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ମେଜର ସାହେବ, ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ସାଧନା। ଅନ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କିଶୋର, ରମା ଓ ତୁଳସୀ ଚରିତ୍ର ରହୁଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ ଯେ ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ କେଉଁ ନାଟକଟି ଚାଇନା ଆକ୍ରମଣ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରଚିତ।
तो मन रखु साधना नाटकटी। परवर्ती नाटक होउछि दल बेहेरा जहाँकि ऐतिहासिक नाटक। खोर्धा जमीदारी तापंग माधव दल बेहेरा देशप्रेम यही नाटकर कथावस्तु। तो पिले मैंने आज वीडियो रे आमे गोपाल छुटरायकर मुख्य मुख्य नाटक गुड़िक विषय आमे जानिले। तांकर आहुरी अनेक गुड़िए नाटक रही सहित एकांकिका मध्य रही जहाँकि आमे परवर्ती वीडियो रे आमे आपण मानक पय नै आसीबु। जदि आपण गोपाल छुटरायकर एकांकिका विषय रे जानिया पय चाहउछन्ती बा आपण मानकर दरकार ताहले कमेंट माध्यम रे गोपाल छुटरायकर एकांकिका दरकार बोली आपण माने कमेंट माध्यम रे जणाई परिबे। तो चेष्टा करियो परवर्ती समय रे तांकर अन्य नाटक गुड़िक सहित तांकर एकांकिका गुड़िक आलोचना करिया पय। तो वीडियोटी जदि भल लागिथाय ताहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा सहित कमेंट माध्यम रे आपण मानकर फीडबैक निश्चित भाव में जणाइबे। धन्यवाद।